बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माया खान की तमाम टीम एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ 24 न्यूज़ HD लाइव पर आप लोगों के साथ मौजूद। रमज़ान की तैयारियां हम बढ़ रहे हैं रमज़ान की तरफ, और आज गालिबन सऊदी अरब में जो है वो चांद नज़र नहीं आया है, हो सकता है कल चांद रात वहाँ पर हो, तो इसके लिए इंशाल्लाह डेफिनेटली हम आपको अपडेट भी रखेंगे। लेकिन एहतमाम रमज़ान इस ट्रांसमिशन का मकसद रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियाँ और हमारी ट्रांसमिशन की तैयारियाँ, मुल्क की तैयारियाँ, रहने वालों की तैयारियाँ और मुल्क से बाहर रहने वालों की भी तैयारियाँ। आज हमारे साथ वो अपने मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में आपको पहले भी नज़र आते रहे हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा मौजूद हैं, हसन बिन खुर्शीद और उज़मा ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम साथ नहीं छोड़ेंगे। कैसे मिजाज आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत मुबारक हो। ये मुबारक रातें, ये इबादत का ये भी माह है, और माह शाबान और माह रमज़ान की जो तैयारियां अब होने वाली हैं इंशाल्लाह, उसमें आप सब लोग माशाल्लाह मसरूफियात होती हैं, महफिलें होती हैं। वैसे अब आपके पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उसमें रमज़ान के हवाले से, डाइट, स्किन, वो सब कुछ के हवाले से एक पूरा इंसान का पूरा रूटीन चेंज हुआ हुआ होता है। रमज़ान एक ऐसा माह है, और उज़मा की जो मसरूफियात हैं, प्रोग्राम से लेकर, स्केड्यूल से लेकर, मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ ख़वातीन हो जाती हूँ कि ये तमाम लोग जिस तरीके से रमज़ान मुबारक की इबादत, अपनी जो इबादत है, इनकी अपनी ज़ाती जो इबादत है, उनके साथ साथ जो अपने काम की जो इनके फ़राइज़ हैं वो किस तरह अदायगी करते हैं, कि कहीं ना कहीं आपसे बात ज़रूर करेंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि रमज़ान से पहले क्या हम सब के हालात होते हैं। आज प्रोग्राम में हम बताएंगे, जैसे कि हमने बताया परसों, डॉक्टर साहबा हसन को भी बताया था उज़मा, कि मुल्क से बाहर जो अपने पाकिस्तानी हमारे रहते हैं, जो मुख्तलिफ औकात होंगे, जैसे हमारे अफ्तार है तो कहीं सहरी का वक्त हो रहा होगा, कहीं जो है वो उठे हुए वैसे जागे हुए होंगे, रमज़ान वैसे सबका रूटीन आगे पीछे होता है, तो उन लोगों को भी हम वीडियो कॉल पर लेने की एंट्रीज जो है वो रिसीव कर रहे हैं। एक तो वो हो गया माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चों की एंट्रीज जो जिसमें रोज़ा खुशाई वाले बच्चे हैं, उनके हवाले से कि बच्चों को आपने जरूर बताना है कि बच्चों को क्या देना है सहरी में, प्यास ना लगे उनको। प्यास ना लगे बड़ों को तो ज्यादातर लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा रोजा इसलिए लगता है कि वो सारा दिन, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल, जब वो गर्मी में काम करेंगे तो रोजा फर्ज है, इसकी तो कोई माफी नहीं है। बेशक, तो उसके लिए भी हम यहाँ जाएंगे, उसके लिए भी आ जाएंगे, और जब यहाँ से जो है वो हिम्मत टूटने लगेगी तो हम कहेंगे कि हसन भाई एक खूबसूरत सी नात या हम सुना दीजिए, क्योंकि जब ये पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने खुर्शीद भाई याद आते हैं। सीधी बात है, मैं तो उनको कहती यही हूँ कि हमें आते ही खुर्शीद भाई याद हैं। हसन, साथ साथ इसके भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स 400 से जायद, कल हमने जिक्र किया था, कल मुफ्ती नूर रहमानी भी और रेहान कादी साहब भी मौजूद थे, तो मैंने उनको बताया कि 400 से जायद ऑडिशंस हुए, और इस बार जब हसन ने ऑडिशंस लिए तो हसन ने इस बात का ख्याल रखा कि जो चीज़ें बच्चों को ऑन सेट आके आप लोग बताते थे वो आपने पहले ही से उनको बड़ा क्लियर कर दिए कि तर्ज के, तलफ़्फ़ुज़ के, उसके हवाले से आपने क्या ताकीद की है, ताकि फिर मैं थोड़ी देर बाद पैकेज भी दिखाऊंगी। एक तो सबसे पहले ये हुआ है कि ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो लास्ट ईयर कुछ चैनल से जीत चुके थे। अच्छा, तो उन्हें एलिमिनेट किया। तो मैं बताना चाहूँगा ऑन एयर के उनको इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो जीत चुके हैं। तो वो जीत चुके हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज ले चुके हैं, तो किसी जो नए आने वाले हैं उनको मौका मिलना चाहिए। सही। तो हमने उनको एलिमिनेट किया है। ठीक है। और खुशी की बात ये है कि माशाल्लाह लास्ट ईयर हमारे पास खवातीन की तादाद इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ने के हिसाब से, इस दफ़ा खवातीन माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद। क्या बात कर रहे हैं, लड़कियां बहुत अच्छा। मैं बताना चाहूँगा जितने भी कंटेस्टेंट्स सिलेक्ट हुए हैं वो इंशाल्लाह उनको टफ टाइम देंगी, तो बड़ी तैयारी के साथ आए। बहुत अच्छे पढ़ने वाले, जितनी हमारी कोशिश की है कि अच्छा पढ़ने वाले, तलफ़्फ़ुज़ में, कलाम के हिसाब से, अंदाज के हिसाब से सब कोशिश की है कि वो अच्छा निकालें, बाकी उनकी मेहनत पर इंशाल्लाह डिपेंड करेगा। और ये बताइए सबको साथ साथ, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि इस अवार्ड का नाम क्या है, तो एक बार हम बैठे हुए थे और हसन ने जिक्र किया था कि हसन ने कहा कि क्यों ना आपा हम ऐसा करें कि आप, मैं कहूँगी मेरा जुमला मुकम्मल। देखिए अमजद भाई से ताल्लुक़ आप किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, सबसे उनका प्यार था, और हमसे खुसूसी तौर पर मुझसे, मेरे वालिद के हवाले से छोटे भाइयों की तरह मुझे समझते थे, और आप बेहतर अंदाज से जानती हैं कितना प्यार करते थे। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह वो नात से, सरकार की ज़ात से मोहब्बत फरमाते थे, तो हम उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनको इस ट्रिब्यूट इस तरीके से दें कि जब जहाँ भी सरकार का नाम आए तो उनको याद किया जाए। तो इंशाल्लाह इस साल जो भी इनाम जीतेगा उसके लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात ये होगी कि अमजद साबरी शहीद अवार्ड उसको दिया जाएगा, तो ये बड़े एजाज़ की बात होगी इंशाल्लाह। बेशक बेशक। इस सेगमेंट का नाम है आओ मदीने चलें। क्या हम झलकियाँ दिखा रहे हैं ऑडिशंस की, जो मुझे शायद गालिबन बताया गया था? जी दिखा रहे हैं, ज़रा दिखाइएगा ताकि हम सब लोग एक साथ देख सकें।
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار نبی بہانے تیرے مرضیاں قطرہ مانگے، جو کوئی تو سے رسول اللہ کیوں میری خطا کے۔ اس سال ہمارے نعتیہ مقابلے آؤ مدینے چلے کے ونر کو قیمتی تحائف تو ملیں گے ہی، مگر سب سے بڑھ کر وہ حقدار ہوگا اس ایوارڈ کا جو ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد میں رکھا گیا ہے، امجد صابری ایوارڈ۔ بالکل، امجد صابری ایوارڈ جیتنے کے لیے ہو جائیں وہ کنٹیسٹنٹس تیار، کیونکہ ٹاپ 30 سے شارٹ لسٹ ہو کر جب آخر میں مقابلہ 12 پر آئے گا، پھر اس کے بعد ٹاپ 3 اور وہ جیتیں گے الحرمین کی طرف سے عمرے کا پیکج بھی اور ان کے لیے گاڑیاں بھی اور بے شمار۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، یہ رمضان کے اہتمام ہیں، اس لیے اس ٹرانسمیشن کو اس طریقے سے جو ہے وہ شکل دی گئی ہے۔ اور میں ایک بات بتانا چاہوں جو مقابلے کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ جو ہمارے پچھلے سال کے ونرز تھے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور بڑی ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے کہ بہت ساری جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے مقابلے میں حصہ لینے کے بعد پھر ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پلیٹ فارم ان کو دیا ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ بالکل، اور بہت ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو عمرے پہ جو ہمارا جو سفر رہا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، میں پکچر دیکھتی تھی، میں کہتی تھی میں کیوں مس ہوں، کیونکہ جس طرح آپ لوگ وہاں پہ باتوں میں مصروف تھے اور جس طریقے سے آپ سب لوگ تھے، تو مجھے ہوتا تھا کہ ہم سب کو اللہ میں وہاں لے کے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے، اور سب کے آپ کی دعا سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت یہی آمین بول رہے ہوں گے اور کس کی آمین قبول ہو جائے یہ نہیں معلوم، لیکن ہر ہماری جو بیٹھک تھی وہ میلاد تھی، ذکر میلاد، ہر بات، جب ہم کھانا کھائیں تو میلاد ہو، ہم بیٹھیں تو میلاد ہو، ہم اٹھیں تو میلاد ہو، یہ ہماری حالت تھی کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کیسے ہم سفر میں بھی ہیں تو ہم میلاد میں جا رہے ہیں۔ جی سر، تو ارے آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم خود ابھی تک نہیں پہنچے اور وہ جگہ ہے جہاں پہ مدیحہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے زیادہ ان کے ضروری کام ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر دے کے جا رہے ہیں آپ کو جہاں پر ہمارا رمضان کا سیٹ تیار ہو رہا ہے، اور اس وقت شیف مدیحہ وہاں موجود ہیں، اور میں کہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنے کاؤنٹر کے بارے میں پتہ کر لیجئے گا کہ بھائی چیک کر لو میرے لوازمات کی پوری جگہ ہے کہ نہیں، اور مجھے میک شیور کرنا پڑے گا ججز کے بیٹھنے کی صحیح طرح جگہ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے۔ السلام علیکم مدیحہ۔ Assalamu alaikum. How are you? I am very well. How about yourself? And tell me something good about the set. I am good. Very much excited. اچھا آس پاس کیا ہے؟ اپنے کچن میں کھڑی ہوئی، کچن کے کاؤنٹر پہ ڈاکٹر صاحب ہے کچن کے کاؤنٹر پہ، یہ بتا دیں۔ ہاں جی، میں اپنے کاؤنٹر پہ کھڑی ہوں اور بہت پریشان کھڑی ہوں یہاں پر، ابھی تک کچھ بھی ریڈی نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ سلولی سب ریڈی ہو جائے گا۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ باقی پورا سیٹ بہت خوبصورت تیار ہو گیا، میرے کاؤنٹر کو اتنی امپورٹنس نہیں دی، یہ سوچ رہی ہوں کیوں۔ ہائے بیچارہ بچہ ہمارا کیا پکائے گا، کیا کھلائے گا؟ کیا بچے کا چھوٹا سا بچہ آیا تھا اتنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ۔ اچھا مجھے ایک کام کرتے ہیں مدیحہ، یہ بتائیے فرض کرو آپ کے سامنے ایک چولہا ہے، گرائنڈر سب کچھ ہے، ایک چھوٹی سی چیز جلدی سے بنا کے دکھا دو خیالی۔ خیالی یہ لیں، ہم نے چیزیں بنائی، یہ تیار ہو گیا، یہ لیں مزیدار سے آپ کے لیے جوس۔ سپر پراؤڈ۔ دیکھو نا اب ہمیں اتنی ٹیلنٹڈ ہمارے پاس شیف ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، ہم ایسے ہی کھانا بنائیں گے رمضان میں بھی۔ ضرورت تو ہے تھوڑی سی مایا، ہمیں یہاں پر بہت ایمٹی سا کاؤنٹر ہے میرا، لیکن پھر بھی یہاں کھڑے ہو کے جو سکون مل رہا ہے نا مجھے، وہ سکون کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتی میں۔ سیریسلی پلیز شیئر کرو کیسا سکون، مطلب کیا فیلنگ ہے؟ یس سیریسلی، مطلب ایک
کہتے ہیں نا وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی فیلنگ جو آپ کو آ جاتی ہے, جب میں یہاں پر سیٹ پہ انٹر ہوئی تو مجھے بالکل ویسی فیلنگ آئی. پورا جو ہم نے یہاں پر ایٹماسفیئر تیار کیا ہوا ہے, جو پورا سیٹ تیار ہوا ہوا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گی سیٹ بھی, جو پورا سیٹ تیار ہوا ہوا ہے وہ اتنا بیوٹیفل ہے, اتنا بیوٹیفل ہے کہ دیکھتے ہی سکون مل گیا کہ ہاں جی کام سٹارٹ ہو گیا اور رمضان جو ہے وہ آ گئے ہیں. اور ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں میں ساتھ آپ کو بتاؤں سیٹ مدیحہ, دکھاتے ہیں. مجھے دکھائیے. مدیحہ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم جو وہاں پر ٹیکنیکل ٹیم ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں, بلال وہاں پر ہیں, ذیشان وہاں پر ہیں, سب بہت محنت کاشف کر وہاں رہے پر ہیں. ہیں, آپ کو بہزاد story وہاں پر نکل ہیں, جاتی ہے, علی سب وہاں چیزیں پر ہیں دکھانا ہماری start ٹیم کرتے کے, ہیں. اور تمام لوگ اسکرین پر جو ہے وہ ٹیکنیکل کے حوالے سے کس طریقے سے کام چل رہا ہے راتوں رات. صرف نہ کہ ہمارا سیٹ بلکہ آپ دیکھ تمام سکتے ہیں سیٹ. کہ ہاں مدیحہ ساری کی بتائیے. ساری چیزیں جو وہ ریڈی ہو چکے ہیں, سیٹ کتنا بیوٹیفل تیار ہو چکا ہے. ہاں ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور مجھے جو ہے نا وہ بہت ایک مین انسان مایا مل گیا ہے, مجھے ایک بہت مین انسان مل گیا ہے جن کو میں پکڑنے والی ہوں. السلام علیکم ذیشان, ہاؤ آر یو؟ ارے ذیشان کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو ٹھیک کیسا ہوں. لگا سیٹ؟ کیا پوچھ رہے ہیں اچھا ذیشان؟ جی, تو سیٹ تو بہت اچھا بنا ہے اور میرے خیال سے ہماری طرف سے بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہے. جو مایا بول رہی ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. نہیں, ہم نے سب نے کوشش کی ہے, ایک ہفتے سے لگے ہیں پورے سیٹ کے اوپر بالکل. کہ بہت بیسٹ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. سب ٹیم ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. بلال صاحب ہیڈ ہیں ہمارے اس ٹیم کے, یہ ان سے ذرا آپ بھی ضرور بتائیے بات کہ آپ کروائیں. نے یہ کانسیپٹ جو پورا بنایا ہے اتنا بیوٹیفل, وہ کس طرح آپ نے کریٹ کیا؟ اصل میں یہ تو ایک ٹیم ایفرٹ ہے, بالکل اور کریٹو کے لوگ ہیں اس میں, بالکل. ہم ٹیکنیکل کے لوگ شامل ہیں اس میں, پروڈکشن کے لوگ شامل ہیں, تو ہاں یہ جی, ایک ٹیم بالکل. ایفرٹ ہے جو کہ بالکل آپ کے سامنے ہے اس وقت. بہت خوبصورت سیٹ بنایا ہے آپ نے. اور باقی جو ہے مایا, میں آپ کو جو ہے کہ مایا باقی پوچھ علی سے رہی بات ہے. کرا دیتے ہیں آپ کی. مدیحہ یہ پوچھیے بلال سے, واپس مڑیں پوچھتے ہیں آپ کی بلال کی question. طرف, ریورس لیں. جی پوچھے, مایا پوچھ رہی ہیں. میں پھر سے جا رہی ہوں کہ بلال کے میں پاس. بے بلال فکر ایکسکیوز رہوں می, آپ سیٹ کو ایک لے منٹ کر. میں چاہیے ہوگا. جی مایا پوچھ رہی ہیں کہ میں بے فکر رہوں سیٹ کو لے کر. بالکل بالکل مایا, بے فکر رہیں آپ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ جتنی محنت کر رہی ہوں اتنی محنت ہم بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں. آپ تو یہاں پر آئی نہیں ابھی تک, آپ کا سیٹ آلموسٹ ریڈی ہو گیا. میرے کاؤنٹر کی حالت دیکھیے. تمہارا سیٹ کیا میں محلے میں لگ رہا ہے؟ وہ بھی میرا ہی سیٹ ہے. کتنا سیٹ نہیں. ایک مدیحہ ایک بات کریے گا ضرور کہ دیکھیں آپ کا سیٹ تو آلموسٹ ریڈی ہو گیا, میرا کاؤنٹر رہ گیا نا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ساتھ ہوگا تیار. مدیحہ یہ پوچھیے گا کہ چونکہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ عوام بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ, رب نے چاہا. کس کس کا رزق جو ہے وہ اس دسترخوان پر جو ہے رب تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے یہ ہم نہیں جانتے, لیکن عوام کی بھی خیال کیا گیا ہے, ان کی آرام کا کہ نہیں, ضرور بتائیے تاکہ میں چاہوں کہ سب سنیں. عوام کے خیال کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ مایا پوچھنا چاہتی ہیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا یہاں پر چیزیں, کیا ارینجمنٹس کری ہیں؟ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, لیکن آپ نے یہاں پر کیا ارینجمنٹس کری ہیں عوام کے لیے؟ عوام کے بیٹھنے کے لیے ہم نے ایک تو پرسکون نظام کرا ہے. بالکل. کولنگ کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے تاکہ وہ روزے میں ہوں گے تو انہیں تکلیف نہ ہو. اس کے علاوہ سحری اور افطار ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کے مشروبات ان کے لیے ہوں گے, ٹھنڈا پانی, جوس, سب ان کے لیے, تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. ارے واہ, فل تیاری ہے مایا, آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر راحیل کا بھی کاؤنٹر بن رہا ہے آپ کی طرح کہ وہ جڑی بوٹیاں کہیں اور رکھیں گی؟ ڈاکٹر راحیل کا کاؤنٹر بن گیا, کہیں بھی دکان کچھ نہیں بھائی, تقریباً بن گیا. اور ڈاکٹر راحیل آپ بھی ٹینشن سے بالکل فارغ ہو جائیں. ارے واہ. اور ہمارے ججز کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو گئی ہے, ججز کی بیٹھنے کی جگہ ہو گئی ہمارے, اس کا تو خاص خیال رکھا ہے ہم نے. ارے اس کا تو خاص خیال رکھا گیا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیٹ پہ آ کے اچھا کام کیا, آپ کو سب جو ہے نا میں نے سب باتیں بتا دی کہ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا نہیں ہوا. اللہ پاک نے کتنا خوبصورت سا وسیلہ دیا مجھے شیف مدیحہ کی شکل میں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت خواتین حضرات, جہاں جہاں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, آپ یہ سیٹ کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں. راتوں دن ہماری رات دن ایک کر کے ہماری ٹیم جو ہے اس وقت اپنی ٹیکنیکل, تاکہ وہ اسکرین آپ کے سامنے صحیح طریقے سے نظر بھی آ سکے. ساؤنڈ کا بڑا کام ہوتا ہے. اگر بولنے والا اور پڑھنے والا, خاص کر جو ہمارے سیگمنٹس ہیں جس میں ہمارے پینلسٹ یا نعت خواں جب بات کر رہے ہوں, وہ آواز آپ کو صاف, ٹیم اس حوالے سے کام کرنا, پلس سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو آپ سیٹ پر آتے ہیں, تمام لوگ دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں, ان کی گرمی کا, ان کے پانی پینے کا, سب کچھ کا, ہر چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ لوگ بہت وقت نکال کر ہماری ٹرانسمیشنز میں آتے ہیں. عظما میں کہوں گی آپ ہم اگر وقفہ لے لیں تو پھر یہ بھی بتائیں گے پھر ڈاکٹر صاحبہ اپنے حوالے سے کہ وہ کیا کرنے والی ہیں, کیا سرپرائز ہے, اور پھر عظما اپنے حوالے سے کہ کیا سرپرائز ہے ان کے حوالے سے. کیا خیال ہے ٹیم, وقفہ لیا جائے؟ چھوٹا سا وقفہ رکھتے خواتین حضرات, اہتمام رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ, ہماری ٹرانسمیشن رمضان مبارک کی, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. 24 نیوز لائیو HD ہماری ٹرانسمیشن کا خوبصورت نام ہے رمضان عشق.
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी
اسلام کی پہچان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان، اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان۔ برکتوں کا ہوگا نزول، رحمتوں کی ہوگی برسات، اس رمضان میں بھر جائیں گی جھولیاں اور بر آئیں گی دعائیں، عبادتوں سے جگمگائیں گے چہرے تمام جب ہوگا رمضان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے لوگوں نے کیا اہتمام کیا ہے، آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ہم بناتے ہیں فروٹ چاٹ، پکوڑے، چاٹ وغیرہ، بہت مثلا سموسے پکوڑے ہو گئے، سب کچھ جو بھی بنتا ہے روزے کے ساتھ۔ شاپنگ وغیرہ چل رہی ہیں گھر کے حوالے سے، جیسے چنے وغیرہ یہ وہ آگے پیچھے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہی چل رہی ہیں ابھی۔ تھکاوٹ سے چور لوگوں کو چائے پلا کر ریفریش کر دینے والے چائے والے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس رمضان انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے۔ ہاں بہت اہتمام کیا، ابھی تو بس تیاری ہے گھر جانے کی نا، ابھی جا رہے، بس روزہ آ گیا نا، روزے پہ ہم لوگ نکلتا ہے کوئٹہ جانے کے۔ ماہ مبارک میں جہاں مسلمان اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں، وہیں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ خاص خوشیاں سمیٹ لاتا ہے۔ رمضان ہوتا ہے، روزے رکھتے ہیں، پھر افطاری میں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، نماز روزہ بالکل احترام کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ دعا وکوار کو ډیر شورز ده دو رمضانوں کې هر شي دغه کسٹمر وغیرہ راځي می کاروبار شو الگ الگ جگہوں سے الگ الگ مختلف لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں بہن بھائیوں کے ساتھ افطار کرنے، سحری کرنے، دعوتیں الگ ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ رمضان ایک ماشاءاللہ کہیں ماہ سیام کی رونقوں کا ہے چرچا تو کہیں نیکیوں کا کیا جا رہا ہے پرچار، سبھی ہیں مشغول بندگی پروردگار اور ہو رہا ہے اہتمام رمضان۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ کمل فاطمہ، 24 نیوز، کراچی۔ ماشاءاللہ یہ رمضان کی اتنی خوبصورت تیاریاں، تھینک یو میری ساتھی رپورٹر، آپ باہر گئیں اور آپ نے سب سے جو ہے وہ مختلف لوگوں سے، مختلف طرح کی زندگی اور لائف سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے اور کیا وہ ان کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ظاہر ہے پھینی جو ہے وہ سحری میں کھجلا پھینی، ہاں زندگی میں پہلی دفعہ کھجلا پھینی جو ہے نا، وہ میں نے کوئی اماں نے کوئی بچپن میں کھلایا ہوگا، اور لاسٹ ایئر میرے جو فادر ان لا انہوں نے مجھے کھجور مکس کر کے، اور میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، فل آف انرجی، انہوں نے کہا یہ طاقت دے گا تم کو، یہ تمہیں جو ہے نا وہ روزہ ہی لگے۔ وہ ہیوی جو کھانے ہوتے ہیں، بھونے ہوئے گوشت اور یہ وہ تو ہر وقت بندہ نہیں کھا سکتا، تو یہ بہت لائٹ اور مزے کا۔ جیسے مجھے کیا کرنا چاہیے، دیگر ہمارے جو اور اینکرز ہیں، ہم لوگوں کو افطار میں یا رمضان میں ہمیں کس چیز کا سحری میں خیال کرنا چاہیے؟ ویسے کھجور جیسے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو کوئی خاص اس کی طریقہ ہے یا ڈفرینٹ میتھڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس کا پانی بنا لیجئے، اس کا دلیا بنا لیں، لیکن اس کا پانی اگر آپ پی لیتے ہیں 1 سے 2 گلاس سحری میں، تو پورا دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی اور انرجی آپ کی برقرار رہے گی۔ اور بھوک نہ لگے اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، مطلب دیر تک آپ چل سکو، وہ چیزیں کھانی چاہیے جیسے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتی ہیں، رائٹ، جیسے اس میں کچھ آپ نے پلسز لے لی ہیں، بینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ایسی چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بڑا سالن اور روٹی ایسے کھائی ہے اور وہ 2 گھنٹے میں ختم ہو گئی، لیکن اس لیے کام کرنا پڑتا ہے نا۔ جو لوگ اکثر لوگ ایسے بھی کام ہی نہیں کرتے، وہ روزے کے وقت افطاری کے وقت اٹھتے کہتے ہیں جی روزہ کھلنے کا ٹائم، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے۔ اگر باہر جا رہے ہیں کام کرے تو ان کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود آؤٹ ڈور سیگمنٹ میں ہوگا، ان کی باتیں سنیں، یہ ماشاءاللہ جا رہی ہیں، بلکہ میں خود کہوں گی آپ خود بتائیے اپنے فرائض کی ادائیگی آپ جو کر رہی ہیں۔ ضرور، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج میں آپ سب لوگوں کا حصہ ہوں، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ویلکم ابورڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور اس نئے کام میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنے جا رہی ہوں، اور یہ کام ایسا ہے کہ ہم آؤٹ ڈور جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مستحق لوگوں کو یونیک بائک والوں کی طرف سے ہم بائک دینے جا رہے ہیں۔ ارے واہ 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 ماشاءاللہ۔ ہاں، لیکن وہ بائک ایسے نہیں ملے گی کہ جی ہم جائیں گے اور پوچھیں گے دے دیں گے، اس کے لیے وہ مستحق لوگ جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ہے، بائک نہیں ہوتی ہے، ان کو جاب پہ نہیں رکھا جاتا کہ جی آپ کے پاس بائک نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب آپ کہیں جاتے ہو تو پوچھتے ہیں آپ کے پاس کنوینس ہے، تو ہم جگہ جگہ
जगह जाएंगे और कोशिश करेंगे जो मुस्तहिक लोग हैं उसकी रजिस्ट्रेशंस करेंगे आप लोग, उसकी रिसर्च होगी प्रॉपर, और सबसे बड़ी बात लाइव होगा आपके साथ, बिल्कुल लाइव होगा हमारे साथ, डेफिनेटली। हम रेकमेंड कर सकते हैं अगर हम किसी को जानते हो उसमें, तो हसन भाई आप भी, डॉक्टर साहबा, कोई ऐसे लोग, क्योंकि ये एक महीना नेकी का नहीं है, पूरा साल नेकी का महीना है। और इसमें मैं थैंक यू सो मच कहूँगी यूनिक बाइक वालों का कि इस स्पेशली 24 चैनल एलजी का, कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया, और यूनिक बाइक वालों ने वो मुझे जगह दी कि ठीक है आप जाएं, लेकिन मुस्तहिक लोगों तक वो चीज़ पहुँचाए। अरे वाह, माशाल्लाह, मैं बहुत खुश, बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी खुशी को नजर न लगाए, और यूं ही ये खुशियाँ जो हम बांट सकें, जब खुशियाँ बांटते हैं उसकी रौनक जो होती है ना, क्योंकि उसमें जब बरकत हो जाती है, चेहरा खिल जाता है। और मैं साथ साथ बताऊं, ताबिंदा आपा हमारी जजेस में से एक ऐसी जज हमारी जो सालों से हमारे साथ हैं, उनकी मोहब्बत हमारे साथ, और उन्होंने अभी फोन किया भाई कि क्यों नहीं अब तक इनाम अनाउंस किया, तो हम बताते चले कि हबीब की हमारे पास कार भी होगी इंशाल्लाह। और मैं ये भी बताती चलूं आपको, जो अब तक हम लोगों ने जहाज का जिक्र किया था, वो मैं राज मेरा ख्याल है चांद रात को ही उसमें से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं इंशाल्लाह। एक नहीं, दो नहीं, कई जहाज इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। जहाज जी, जहाज नहीं, अच्छा मैं दे रही हूँ वाकई वाला जहाज है, मैं दे रही हूँ वाकई जहाज है, आउटडोर जहाज लेके भी जाऊंगी अपने साथ, छोटे छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, वो वाले बेबी जहाज, बस ठीक है, फिर तो उस्मा पुप्पो की तरफ से हो गए जहाज बच्चों के लिए, है डन हो गया। आपको साथ साथ ख़वातीन तैयारियों के बारे में बताते चलें, हमारे एक और सेगमेंट जिसमें हमारे रोज़ा खुशाई के बच्चे हैं, और रोज़ा खुशाई के बच्चों की अगर आप चेहरे देख लें तो आपको डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा शायद आपको तरस आ जाए कि इतने बच्चों के चेहरों पर के माँ बाप ले आए उनको जबरदस्ती कि इनकी रोज़ा खुशाई करानी। और जब मैं रमजान में बापू या हसान यहाँ पे जब जा रहे होते हैं ना, उनकी शक्लें यूं हो रही होती हैं कि अल्लाह हमारा बर्गर जल्दी खुल जाए और हम खा लें, हमारा रोज़ा जल्दी से बस अफ्तार हो जाए। तो आइए आपको हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से एक झलक दिखाते हैं, और फिर हम चलेंगे और एहतमाम रमजान की तैयारियों की तरफ। ये तैयार हैं इश्क की राह में पहला कदम रखने को, ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस साल रखेंगे अपना पहला रोज़ा, और इनकी होगी रोज़ा खुशाई रमज़ान इश्क है में माया खान के साथ। आप देखेंगे हमें माया खान के साथ रमज़ान इश्क है में। अल्लाह, जो इनमें गोलू सा फेस आया, वो कैसे रोज़ा रखेगा इतने साले गोलू मोलू चेहरे के साथ। आप तमाम बच्चों को हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। इनके ट्रांसमिशन में हम सब पागल हो रहे होते हैं, हमें होश नहीं हो रहा होता, जाग जाग के ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के और अपने काम की अदायगी फ़राइज़ की अदायगी करते करते थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को एडवांस में मुबारकबाद। और मैं माँ बाप से कहूँगी कि जब उन लोगों को आप रोज़ा रखवा रहे हों तो ट्रांसमिशन हमारी देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर उनको सिखाइएगा, ताकि वो बुनियाद उनकी जो है वो रोज़े के साथ ऐसे वो गांठ बन जाए कि वो जुड़ जाए उनकी याद के साथ। अच्छा, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। रोज़ा रखने का मतलब जो है हमें मतलब ज़रूर बताना चाहिए। ये नहीं है कि भूखा प्यासा रहना हम रोज़ा है। रोज़े की जो असल रूह है, जो उससे हमें सबक दिया जा रहा है अल्लाह पाक ने, जो हमारी दीन इस्लाम में इसको फ़र्ज़ किया गया है, वो क्या वजह क्या है वो बतानी चाहिए। बेशक कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें सब कुछ होते हुए भी हम पे हलाल चीज़ें हराम हो जाती हैं। बेशक सही सबक में वो चीज़ यानी कि जरूर बताया जाए। हसान भाई की बात भी यही कि रोजा रखते हुए बताया जाए बेटा आपको रोजा क्यों रखवाया जा रहा है, वाई ये पहला रोजा बहुत खास होगा जिंदगी भर आपके, जो पहला रोजे की हमेशा याद वो हमेशा याद रहेगा। वफ़ी बार ख़वातीन हज़रात एहतमाम रमज़ान में डॉक्टर से भी बात करेंगे कि वो इस बार किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस करने वाली हैं, जिसमें हेल्थ या ब्यूटी या आपके पूरे लाइफस्टाइल को लेकर कौन कौन सी बातें हैं। इस वक्फे के बाद एहतमाम रमज़ान में अभी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ
खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले. इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं. वेरी फनी. इन ऐवानों को गिरा दो. हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं. और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है. इस्तीफा दे दे. लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट. साथ हसन बिन खुर्शीद, डॉक्टर उमर राहील और उज़मा ताहिर साहिबा मौजूद हैं. इसके साथ हमारे मजीद दीगर पैनलिस्ट जो हमारे साथ पूरे रमज़ान में गाहे बगाहे आप लोगों को नजर आते रहेंगे और उनके साथ हमारे तमाम उलमा इकराम जिनकी हमेशा रहनुमाई हमारे साथ रही और उनकी मोहब्बत कि वो लोग मुझे सारी टीम के थ्रू सलाम और आप लोग दुआएं भेज रहे हैं. आप सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. और इस दुआ के साथ ये छोटी सी दरख्वास्त कि जिस तरह आप लोगों ने हमेशा शफकत भरा हाथ, दुआओं भरा हाथ हमेशा हम सब की पूरी टीम पर रखा, वही गुजारिश है कि ये सिलसिला अब भी बरकरार है. आप सब लोगों के हमारे साथ होने का बहुत शुक्रिया. 24 न्यूज़ लाइव HD पर इस बार रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन का नाम रमज़ान इश्क है. मैं हम आपके साथ होंगे. रमज़ान से पहले की तैयारियां, रमज़ान से पहले के एहतमाम रमज़ान ख़ास ट्रांसमिशन सेट हमारा आपने देखा कि बन रहा है. रोज़ा खुशाई की तैयारियां हो रही हैं. नात खां बच्चों को किस तरीके से बताया जा रहा है कि किन किन पॉइंट्स को उन्होंने बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि अब ये अवार्ड बकौल हसन भाई के कि ये अवार्ड अब अमजद साबरी अवार्ड से मुंसलिक हो चुका है. ये अवार्ड अब एक बहुत कोई आपने एक तो आप सना खानी कर रहे हैं. जब आते हैं बच्चे कंटेस्टेंट सेट पर तो उनको इस बात का छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है कि बेटा अदब का ख्याल रखिए, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए, अदायगी का ख्याल रखिए कि आप जिस ज़ात के लिए पढ़ रहे हैं, जिनकी मोहब्बत, जिनकी इश्क में पढ़ रहे हैं, आप उनकी तक़द्दुस का ख्याल रखिए. और अब आपने उस इंसान की मोहब्बत का भी ख्याल रखना है जिसके नाम से ये अवार्ड जुड़ चुका है. तो अब का मुकाबला इस बार बहुत सख्त होगा क्योंकि अब मुकाबला किसी और लेवल पर पहुँच चुका है. डॉक्टर साहबा से कहूँगी कि हमें बताएं साथ साथ इस बार रमज़ान में वो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाली है. देखिए रमज़ान में माया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से और पूरा दिन जो काम करने वाले उनके हवाले से. लेकिन इस रमज़ान में जो मैं बताऊंगी आज तक किसी चैनल पे किसी ने नहीं बताया होगा. अरे और वो ऐसा कि आप रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं. अच्छा
ओके मतलब जैसे हम रोजे की हालत में कुछ खा पी नहीं सकते, कितनी बीमारी हो कुछ भी हो, आप हालत रोजा जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब क्या? लेकिन मैं बताऊंगी नहीं और मैं कहूंगी कि साथ साथ सरप्राइज के अलावा कि और भी बहुत से सरप्राइज हैं, बिकॉज गिफ्ट्स बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि यूनिक की तरफ से बाइक्स आ रही हैं और इंशाल्लाह पता नहीं किस किस के पास जो है वो बाइक्स पहुंचने वाली हैं, उज़मा के साथ भी और इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में भी। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी हैरान कुन बात कर दी है, ये तो प्रोमो भी बनेगा क्योंकि कुछ बातें जो है ना प्रोमो का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कि हसन भाई ने कहा मुकाबले के हवाले से, हसन भाई ने कहा कि बहुत सारी चीजों को नुकात को, उज़मा ने कहा कि इंशाल्लाह बाइक जाके आप यूनिक वालों की तरफ से मैं पत्थर भी दिखाऊंगी आपको रमजान में, जब अक्सर होता है इफ्तारी से पहले लोग पागलों की तरफ भाग रहे होते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब कह रही हैं कि ऐसी चीज जो आप खाए पिए बगैर भी आप रोजे में कर सकते हैं और वो आप कभी आज तक आपने नहीं। एक चीज नहीं है, बेतहाशा चीज है कि रोज आप एक नई चीज करेंगे, आप हर घर के हर बंदे के लिए एक नई चीज होगी और वो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है और आज तक सेगमेंट के बाद मैं स्टूडियो पहुंच जाऊं फौरन मैं बताऊंगी। तुम्हारा इरादा नहीं था कि अफ्तार साथ नहीं करती, हम तो मिल के साथ अफ्तार करते हैं, हम मिल के बनाएंगे, हमारा उसूल है। और इंशाल्लाह रब ने चाहा तो हमेशा की तरह अमजद भाई की ट्रे वैसे ही बनेगी इंशाल्लाह। अमजद भाई का जो फातिहा है वो इंशाल्लाह मुफ्ती नूर रहमानी हमारे साथ होंगे, बापू हमारे साथ होंगे और बापू को तो इतना याद आएंगे क्योंकि बापू के बिल्कुल बराबर में ना अमजद भाई। तो ये हमारा होता था कि मैं होती थी डॉक्टर साहबा लेफ्ट पर, जवेरिया लेफ्ट पर और राइट पर मेरे हसन, फरहान, फिर अमजद भाई। जब हमारे टाइमर चलता था ना, क्योंकि जब वक्त खत्म होने वाला होता है तो हमारा टाइमर होता है कि 1 मिनट 2 मिनट या आधा मिनट या 30 सेकंड, तो हम दुआ भी कर रहे होते थे, टेक्निकली मेक श्योर कर रहे होते थे। तो वो क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें हमारी आंखों में नहीं घूमेंगी, कब कब हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, हम तड़प जाएंगे, पता नहीं किस किस बात पर अमजद साबरी शहीद हमें याद आने वाला है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं ज़्यादा सोच भी नहीं सकती कि हम पता नहीं कैसे रमज़ान करेंगे अमजद भाई के बगैर। हम बार बार जब हम उम्रे पे साथ थे या हम मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं एक दूसरे से, इस बार का रमज़ान कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। बस ये बहुत एक अजीब सी बात है। मैं इस बात के बाद आप लोगों की इजाज़त चाहूँगी, मैं कहूँगी कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, हम सब की काविशें और हर तरह से अमजद साबरी हमारे साथ होगा। वो दस्तरखान जो अमजद साबरी को बहुत पसंद था और जब गरीबों के लिए सब लोग पूछते लोगों के लिए आप लोग बाहर जाके आउटडोर पैकेट्स बनाते देते थे, ये सब लोग सारे फरहान, हसन, अमजद भाई, बापू, सब लोग एवरीबॉडी, ये लोग सारे साथ जाते थे चारों, ये लोग पैकेट्स बनाते थे और वो पैकेट्स पैक होकर गाड़ी में पैक होकर जाते थे मुस्तहिक लोगों के पास। और इस बार उस खाने और दस्तरखान का नाम है साबरी दस्तरखान। साबरी दस्तरखान इंशाल्लाह पूरे रमज़ान और मुबारक। ये हमारी कोई ज़ात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को क्या देंगे, ये बस रब की ज़ात है देने वाली, हम फ़कत वसीला के और कुछ नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे तमाम हाज़रीन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहसान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया उस्मा, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ आप लोगों से कल होती है मुलाकात। एहतमाम रमज़ान की ट्रांसमिशन कल एक और पड़ाव की तरफ बढ़ेगी और अगर कल चांद रात होती है तो जहाज की बात से पर्दा कल ही उठा दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, परवरदिगार आप सब लोगों को अपने ज़मान में रखे। हमारी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब अंजुमन आई है माहे रमजान की बरकत से ये ज़ेबाई है। एहतमाम रमज़ान में माया खान और उनकी तमाम टीम आपके साथ रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन में साथ होगी। जो अपने चले गए हैं वो गाहे बगाहे ऐसे ऐसे मौक़ों पर याद आएंगे। वो क्या कह रहे होते थे, आपको याद है ना, कि ऐसे इशारा करके तुमसे मुझे मोहब्बत नहीं है, ये तुमसे इश्क है। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी। आप 2.5 साल की उम्र से लेके 7 साल की उम्र वो उम्र होती है जो बच्चा हर चीज़ अपने दिमाग में फीड कर रहा होता है। हम आपके साथ चांद रात तक रोज इस 10 से 11 के वक्त में आप लोगों के साथ होंगे। जो आ रहा